أصدقائي مرحبا بكم. نلتقي من جديد مع دروس خاصة بالقراءة والنطق la prononciation du français et la lecture des textes en français. Comment lire correctement et respecter la prononciation du français. اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش ننطقوا A. طبعا A كتكتب بطرق مختلفة. Donc هناك أشكال مختلفة للصوت A. لصوت A. Donc vous avez A accent grave, A accent aigu, A accent circonflexe, I, etc. Donc غادي نشوفوا هادشي كله في هذا الفيديو إن شاء الله. ولكن قبل ذلك أترككم مع هذا الفاصل. Abonnez-vous, اشتركوا في القناة، cliquez la vidéo, اضغطوا على زر الإعجاب، partagez la vidéo, شاركوا الفيديو ومع الآخرين، laissez un commentaire, اتركوا تعليقا، activez la cloche, اضغطوا وفعلوا الجرس، rejoignez la chaîne. التحقوا بأصدقاء القناة. واصل إذن. طبعا أنتم دائما على قناتكم خالد أفاق كور دو فرونسي ليكتور et prononciation. A accent aigu. A accent aigu. Vélo. D. Poupée. Fée. Pavé. Pâté. A accent grave. Zèbre. Vipère. Flèche. Accès. Succès. إذن تلاحظون بأن A سواء accent grave ولا accent aigu كيتقرا A. Le E avec un accent grave ou bien un accent aigu ça se lit A. ولكن ردوا البال إلا بغيتو تعرفوا فوقاش كنديروا l'accent grave وفوقاش كنديروا l'accent aigu ممكن تشوفوا درس اللي سبق لي درتو على les accents A accent circonflexe. Par exemple, tempête, trêve, tête, vêtements, arrêt, etc. Donc هذه أمثلة فقط. هناك العديد من الكلمات. طبعا أعطيكم بعض الأمثلة عن فوقاش كنقراو A. Donc شفنا accent aigu, accent grave على E, شفنا accent circonflexe ولا ما يسمى بaccent chapeau. Deux E accents. A avec deux E accents. Poupée. Fée, épée, purée, aller. Donc لاحظوا جميع هذه الكلمات تنتهي ب A. Deux E accent. Épée, poupée, fée, purée, aller. في آخر الكلمة كتنطق A. A ممكن تكون عبارة عن A plus I. A ممكن تكون عبارة عن E accent aigu. A ممكن تكون عبارة عن E accent grave. A ممكن تكون عبارة عن deux E accent aigu. A à I comme par exemple plaire, plaît, saison, paraître, raison. كاين A EI par exemple freiner, beige, veine, cher, éveillé, 13. Donc, A. لاحظوا dans des noms, dans des verbes, dans des adjectifs aussi. On peut trouver le A. Donc, EI au milieu. Freiner, beige, veine, 13, éveillé, cher. Donc, ça, c'est le EI. Le EI se lit A. ممكن أن نجد A على شكل ER à la fin. ER à la fin du mot. Ou bien parfois au milieu. Donc papier, escalier, premier, policier, voler, trouver, ternir. Donc هنا علاش قلت لكم في وسط الكلمة ممكن تلقاها شي مرات لأن هنا لو او لو كان ما كانش معاها لو ار ما غاديش تقرا تي تقرا ت. ولكن هنا واخا نطقنا حرف لو ار نطقناه هنايا نطقنا لو ار ولكن
تي راه قرينا تيرنيغ، ما يمكنش تقراه تورنيغ، تيرنيغ. دونك راه ديجا عندنا لو اي. ممكن أن نجد اي كذلك على شكل او زد. باغ اكزومبل شي، aller, poser, deviner, né, assez. لاحظوا كل هذه الكلمات تنتهي ب EZ à la fin. EZ. Donc A. Ça se lit A. ممكن أن نجد A على شكل ES. ES. لاحظوا مي، تي، سي، اسبان نفس الشيء. دونك لولا أن موراها اس ما غاديش تقرا هذاك او، ما غاتقراش اي. اسبان، اسباس. دونك مي، تي، سي واضحة. وكاين اسبان، اسباس، اي. ممكن أن نجد كذلك اي على شكل او دي. مثال بيي. لاحظوا او دي على فان. بيي. كريدو، كريدو. سيي. وكذلك هناك لو اي اللي هي conjonction de coordination التي تعرفونها، أو ممكن أن نجد اي في نهاية الكلمة على شكل او تي. اي، valet, tabouret, balai, jouet, j'ai, filet. Donc لاحظوا اي اللي هي la conjonction de coordination، ولكن اي او تي في نهاية الكلمة مجموعة الكلمة كتقرا اي. valet, tabouret, balai, jouet, j'ai, filet, etc. طبعا هذه أمثلة، هناك أمثلة أخرى كثيرة. طبعا le verbe être troisième personne du singulier حتى هو كيتقرا اي. il est bien elle est. est. le verbe être troisième personne du singulier. إذن ما يجب الاحتفاظ به في هذا الدرس هو le son E peut s'écrire avec la lettre E accent circonflexe comme dans fenêtre, avec la lettre E accent grave comme dans mère, avec les lettres E accent aigu comme dans pré, avec les lettres E accent E comme dans fait, avec les lettres AI comme dans balai, avec les lettres EI comme dans reine, avec la lettre ER comme dans portée, avec la lettre EZ comme dans aller, avec les lettres ES comme dans mais, avec les lettres ED comme dans pied, avec les lettres ET comme dans valet, avec les lettres EST comme dans EST. Le verbe être, troisième personne du singulier. إذن أصدقائي هذا الدرس مهم، يجب العناية به والاهتمام به وإعادته مرات ومرات، خاصة بالنسبة للمبتدئين في اللغة الفرنسية. أرجو أن يكون قد نال إعجابكم. لا تنسوا دعم القناة بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتقاسم الفيديو مع جميع الأصدقاء وكذلك فيديوهات القناة ككل. Merci de votre attention. Merci d'avoir suivi ce cours jusqu'à la fin et à la prochaine fois. شكرا لكم وإلى اللقاء.